आज कौन हम छाड़ स्पेशल छाड़ स्पेशल रोही माछ गोटे गड़िया धरा होता नहीं गोटे 1100 रोही ना कटिंग चलती राउंड पीस कटिंग हम आज खिया राउंड फिश काटवा सोरिष देकी भाजिया बंद कर देवी बंद कर दूंगा रोही माछर झोल आज हम ना ना तुम मन को ना कौन आम रोषे जहाँ आज कहबू ना ना लो झ रोही माछ बेसर दिया कदली पत्र गोटे भजा हे आ गोटे खाली भजा हे बेसर दिया पखाड़ खिया हे दी पर चिकेन टा हम हाँ 4टा बेले 12 जिया हम कैंसल कर दे हाँ सांग मैंने गुड मॉर्निंग आज रनिंग वीडियो को स्वागत सकाल सकाल देखी तुमको माछ बनई कि पूरा गाधे नी पादे नी आ गाधा पादा हो नाला तेणुक माछटा को बनई देकी आसली आम चलती माछ भजा ये तो आज छाड़ खाई पालन हो माछ भजा चली आमर आठ तो आमर माछ भजा चली रोही माछ आनी गड़िया पाख घर पाखर धरा होता तेणुक मुझे किणिकी आनिकी बनई देकी ये आसी पटा पटी चलिकी भजा भजी चलला रोही माछ पाखर न देखले मो पेट पुर रोही माछ भजा आम सरीगला आठी गोटे कौन पतर घोड़िया बेसर बंधाई भजा हम पतर खाली बेसर भजा हम माछ छेचा है रसुण कंचा लंका कौन हम पखाड़ खिया हम कौन हम धुआ दिया माने सकाल सकाल आज बोधे छाड़ खाई घर छाड़ी पड़ो जहाँ जना पड़ा आउ सकाल सकाल आम तो माछ बजार चली मछरे आज आम 4-5 प्रकार आइटम हो पोड़ा माछ भजा माछ चटणी माछ बेसर माछ झोल माछ तरकारी खाली मछरे आज हो तो देखु ये पोड़ा है पतर पोड़ा हम बोली माछ बेसर सहित गोड़िया है पतर गोड़िया पोड़ा हम पतर भजा हम यहाँ बेसर गोड़िया भजा हम पिठ गोलिया आसेपटे माछ भजा पुणी एपटे गोटे रसुण कंचा लंका छेचा रसुण कंचा लंका माछ भजा ये पूरा छेचा है छेचा चटणी आ पखाड़ यहाँ खिया हम आ दीपर को तो छाड़ पालन हम ये छाड़ पखाड़ से छाड़ गरम 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 आज छाड़ खाई पालन हम हौ चलो एवं आम माछ भजा कंटिन्यू चल था नेक्स्ट टाइम कार्य आरंभ करा कौन गोटे करवा बाकी अच्छी कम साड़े ये करके आसे देखे चिकेन आम खाइक बसलु खाइबार पखाड़ छाड़ खाई आम चलती पखाड़ छाड़ खाई पखाड़ तो बेसर पतर पोड़ा भजा आउ बेसर माछ भजा खाली माछ भजा आ माछ रसुण छेचा चटणी बीन आलू भजा पियाज पखाड़ तो यहाँ सजी यहाँ चलती आमर कौन सकाल छाड़ खाई न पखाड़ छाड़ खाई ए चलती दीपर को चलो आमर गरम छाड़ खाई माछ पतर पोड़ा माछ भजा माछ बेसर पोड़ा जेहेतु सब जाक माछ कौन भल मत जना पड़ो
ଗୋଟେ ସାଧା ଖାଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଆଇଁଷ ଖାଇଦେଲେ ଆଇଁଷର ଜଣା ପଡିଥାନ୍ତା। ଏଇଟା କଣ? ଭଜା ମାଛ ଭଜାଟା ପତ୍ରରେ ପତ୍ର ପଡା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଭଜା ହେଇଛି ବାମ୍ପ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସିଝା ଅଛି ପତ୍ର ଭିତରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ବାମ୍ପଟା ବାହାରିଲାନି ନା। ଏଇଠି ବା କଦଳୀ ଖାଇଛି, ଖାଇଦବ ନା। ଲେସୁନି କଣ ଛେଚାଟାକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା କରିସାରିଲାଣି। ରସୁଣ ଛେଚା ଭାବୁନ ଶୋଇପଡୁଛି ଭାବସା ନାହିଁ। ଆସୁନି ଯା ଆଇବ ବୋଲି ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ତରକାରୀ କାହିଁ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ପଥର ତରକାରୀ ହେଇଗଲେ ଆମର ଏଇଠି ବସିକି ଲିସିନି କାନ୍ଦୁଛି ଖାଇବ ବୋଲି। ତରକାରୀ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଆମର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପଖାଳ ଫଖାଳ ଖାଇକି ଆଉ ଚିକେନ ପାଇଁ ହେଇଥିଲି ଏଠି ଚିକେନ ଆଣିକି ଦେଇକି ମୁଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଚିକେନଟା ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି ବସିକି ଫୁଟୁଛି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ପତ୍ର ପାଇଁ ପତ୍ର ନେଇକି ଆସିଲେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବଢା ହବ, ତାପରେ ଲିସିନି ଖାଇବ। କାରଣ ସେ ତାକୁ ଭୋକ ହେଲାଣି, ସେ ବସିକିରି କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଦୁଆର ଘର ଓଳିଆ ଓଳି ଚାଲିଛି। ଏବେ ତରକାରୀ ବସିଛି, ତରକାରୀ ହେଇଗଲି ଚାଲ ପତ୍ର ଆଣି ସାରିଲେ ଖାଇବା। ଆଉ ଏବେ ମୋର ପତ୍ର କଟାକଟି ସରିଗଲା, ଏଇଠି ପତ୍ର କାଟିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମର ଟିକେ ଚିକେନ ଫିକେନ ବଢା ବଢି ହବ, ବାହାରେ ବଢା ବଢି ସରିଲା ପରେ ଖିଆ ହବ। ଆଉ ଏବେ ଚାଲିଛି ପୁଣି ଆଇଟମ କଣ କ୍ଷୀର ବସିଲାଣି। ଇଏ ପିଲାଟାକୁ କୋଉଠି ଭୋକ ହଉଥିଲା, ସାଡେ ସାଇକେଲ ଚଳୁଛି ଖରା ବେଳରେ। ଯେହେତୁ ଆମ ବାପାଙ୍କର ଚିକେନ ପ୍ରିୟ ଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚିକେନ ହବ ଆଗ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବାଢି ସାରିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ନହେଲେ ପେଟ କାଟିବ, ବାପା ବାଡେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗ ବାଢି ସାରିବୁ ତାପରେ ଖାଇବୁ। ଚାଲ ଏବେ ଆମର ଦ୍ୱିପହର ହେଇଗଲାଣି। ଦ୍ୱିପହର ମାନେ କେତେଟା? 2ଟା ହେଇଗଲାଣି। 2ଟା ହେଇଗଲେ ଏଥର ଆପଣ ଛାଡ ଗରମ ଚାଲିବ। ଛାଡ ପଖାଳ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଛାଡ ଗରମ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଛାଡ ଗରମ ଦେଖିବେ। ଛାଡ ଗରମରେ କଣ କଣ ଆଇଟମ ଗରମ କଲା ବେଳେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥର ଛାଡ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ ଆସିଗଲା। ଛାଡ ଗରମ ଛାଡ କରିବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ଦେଇକି ଆସ ଖାଇବ। ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲୁ ଗରମ ଛାଡ ଖାଇବ, କି ଖାଇବ ଆସ। ଆଉ ଗରମ ଛାଡରେ ଆମର ଏଇଠି ବଢା ସରିଗଲାଣି। ଗରମ ଛାଡ ଏଇଠି ବଢା ହେଇଗଲାଣି। ଗରମ ଗରମ ମା ଝୁଅ ଭିଡ଼ିଲଣି। ଏଇଠି ଦେଖ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଆଉ ପିଆଜ ଲଙ୍କାକୁ ମା ଝୁଅ ଭିଡ଼ିଲଣି।
ଆଉ ମୁଁ ବି କାହିଁ ଛାଡ଼ିବି, ମୁଁ ବି ଗରମ ଚିକେନ ଭିଡ଼ିବି। ତୁ କଣ ଚିକେନ ତୁ ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇଦେ? ଠିକ କଥା, ଛାଡ଼ ଖାଇଲେ ଚିକେନ ଖାଉଛି, ଏଇଥିରେ କହୁଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ହଉ ଆମର ଚିକେନ ଭାତ ଭିଡ଼ିଲୁ। ମୋ ଗାଲ ଖାଉନା। ସକାଳ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ହୁଁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ତୋର? ଆଉ ମୁଁ କରୁଛି ଆଉ ଆଉ ମୁଁ ଖାଉଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗନ୍ତାନି କି କଥା। ଚିକେନ ଅର୍ଡରଟା ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ। ଖାଇଲା ପରେ ତାର ପାଣି ପିଇବି। ତାର ଦେଲା ମତେ ଇଏ ପାଣି ବାହାରିବ ତା ଭିତରୁ। ବାହାରିବ ବାହାରିବ ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଧଳା ଧଳା ବାହାରିବ। ଆଜି ତମଟିକା ନେଇଲା ରଖେ ତୁ ଗୋଟେ ଖେଳୁଛି। ସେ ତାକୁ ଭାତ ଦେଇଦେବୁ ସେ ଖାଇବ। ହଉ ଆମେ ଆମର ଛାଡ଼ ଖାଇ ପାଳୁଛୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ଛାଡ଼ ଖାଇ ପାଳୁଥାନ୍ତୁ। ଛାଡ଼ ଖାଇ କ'ଣ ପାଳିଲେ, କେଉଁଥିରେ ପାଳିଲେ, ଚିକେନରେ ନା କଙ୍କଡ଼ାରେ ନା ମଟନରେ, ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଉ ଆମେ ଖାଇସାରୁ।